Puta ka na eh, parating pula yan eh. Ha? Parating pula yan eh. Ayun, meron na. Pula yan. Okay. Okay na. Ayan, para maano yun, ano mo, yung iyong momentum. Ginanong ko lang. Ready, sir. Stand by. Yun, doon nagtagal. Bale, mismo na lang yan. Ito, dalawang ano? 30. Okay na rin? Ilan? 30. 30.